Hello mga burloy. Welcome to my vlog. So kani nga dula naka-score diretso si Glenford Carpio. Sa pamana umnay Bowlers Club ni, sa ball club namo diri sa Makanhan, Carmen, Cagayan de Oro. So sugod lang putag vlog. Suwayan nato og makakuan bata diri, makasikad-sikad bata. So every Wednesday 8 PM to 11 PM among dula diri sa sentro sa Makanan, diri sa Silang Plaza sa may health center dapit. So sa katong mga kuan dia, katong mga wailingaw, every Wednesday ta pwede mo appeal diri sa ball club. Natay registration nga 50 sa entrante, first time nga mo appeal, og ang succeeding na dayon nga schedules 30-30 na dayon ang inyong ihatag, 30 pesos per game. So pila ka game ang 30, depende sa maabot sa tong oras. So nara tan-aw ta sa dula kay murag medyo seryoso kayo ang atong kontra ni. Ayan dupa-dupa si Janjan bang gi-screen na ni Budoy, loose ball. So among bola pasa murag correct sa dribble sus murag true, tanaw-tanaw pa. Ford dilusot, gipasa, giitsa ni Robert, counted. Robert Bulalaos ang amuang maidlot nga GNT Rider. Naistilan ni Pagkapular, gilusot, hapit na tagak. Ayan. Naistilan gyapon ni Pagkapular, grabe nga bata kayod gini. Dagan, pass break. Goy, wag na ko nailugan. Budoy. Gipasa kan Tibor, naka-score. Yan, gipasa na po sa kuha. Correct, crossover, bang, gipasa sa gawas ng Pagkapular to Robert nitira og dos. Bang, counted by Robert Bolalahos. Okay, Papart dribbling the ball. Hapit ka ma-travel part. Tibor to pinsa man si Brioso to Tibor to Papart to Dexter. Brioso na intercept na ako ang bola. Dagan nagkanatanaw pa na double na hinuon pagpasa kang bugas. Score baunta, sayang bangaan nagiginato mga burloy, wala banga nagikita nimo kuan dula, hangak na gani kinaw. Pila kabalikan, 3-4 kabalikan, wa na hangak na. Yan, inbound by John Ray Amorganda. Tibor nangita og kapasahan, gipasa kang Dexter sa labit, wala. Rebound by Brioso, kulbain nga bata Pang gipasa siyang na last touch. Taro matagpasa na unsam sa bataan ng last touch, wala. Discussion na dayon. Bula. Gawiran sa ilahang piling maayo nga player. Pataka ramning number 20 to ako manday na, sorry. Okay, inbounds playing coach, so tudlo pang animal. Carpio gibadian si Papart, gipasa kang bugas, wala. Pagkapular, rebound ni Kuot, wala. Last touch, ball position gyapon namo, ball position sa amua. Ilaha di agay, wala, iskaman ta ato ba. Last touch man to si Juan na to, Dexter. Okay, Tibor naistilan, Dagan pak, dribble, murag correct, murag kay Irving pak, crossover pag ito pak, pasa kang Ford ni dribble, ni lusot, gikuot, bang, counted. Kinigid nga bata gito, potential kay ni baunta, may NBA ni Tibor to Papart, agay nalimta ng height, last touch. Ang baki sa part, yung gagambak part Okay, inbounds, Istorias Landua, unsay ang nila buhaton wala na. Sabot-sabot lang doon sa kay maayo ani karon, pasa pak nita kapasan Janjan to kinsa man ni Carpio ni itsa, bang, counted. Kay kulba yung bata yung pinaka-scoring machine namo. Kulba yung mga bata angay ni paliwatan si Glenford Carpio. Budoy ni itsa og dos, gikan ng Tibor, wala. Rebound by Pagkapular pak, gidribble, gidagan, gidribble, nilusot, hapit na sad. Giitsa na po ni Ford, bang, scorer na po si Ford.
kuan dayo no, pina tao-tao din sa liston. Papart, bang, nablakan ni Bugas. Nailugan ni Janjan, ang itag kapasahan, nag-dribble, pak, gipasa kang kuan pagkapular, ni istila ni Dexter, kay kusog yung pasa, banga kayo nagsalo. Papart, pass break, point, bang. Okay, inbound by Robert Bolalahos, gipasa kang Ford. Okay, Ford, pasumangil og dribble. Pasumangil, tanawa na yung style, pasumangil og dribble, tanaw kauban, pak, crossover, back, pak, dribble, pak, wag yun, pak, gipasa kang Bugas, wag gyapon, rebound by Bugas, gipasa pagawas, gipasa sa kuan, itsa og dos, banga, waka abot, botalo, banga, bayinis dyan, sus, pinasinyas na yun, dito bula, katawa dahil, nagunit sa ilong at taas, inbounds, plaster mo diha kay para mapasahan mo. Robert di cut in, Ford na pumapurma, Bugas ni Itza, counted, nice pass. Diri na dayon, bali na ni giapas na sa atong commander. Thanks for watching, please like and follow and subscribe.